مرحبا بكم من جديد في فيديو جديد ننتقل فيه إلى الصفحة 112-113 مع الماتيغ ديال لا ليكتور. Lire un récit de voyage. أقرأ قصة سفر أو حكاية سفر. Le titre du texte: En route pour l'Inde. Observe bien l'image. Que vois-tu? Qui sont ces personnages? إذن السؤال الأول في j'observe et je découvre قال ماذا تشاهد في الصورة؟ وما هذه الشخصيات أو من هي هذه الشخصيات؟ alors كنشوفوا واحد حافلة ممكن نقولوا je vois un véhicule et des personnes ولا ممكن نقول un camping car je vois un camping car يعني حافلة تخييم و et une famille وعائلة. في هذه الحافلة كاين واحد العائلة. السؤال الثاني que signifie le titre du texte؟ يعني العنوان ديالنا اللي هو en route pour l'Inde شنو كيعني هاد العنوان؟ دونك في الجواب غادي نقولوا le titre signifie que la famille part en voyage en Inde. يعني بأن العائلة تسافر أو لا تذهب في رحلة ولا في سفر إلى الهند. لاند هي الهند، يعني في الطريق إلى الهند. en route pour l'Inde يعني كاين سفر إلى الهند. La troisième question: à ton avis, quel peut être le rêve de cette famille? Ou bien, que peut être le rêve de cette famille? ما الذي ما قد يكون يعني الحلم ديال هاد العائلة؟ شنو هو الحلم ديال العائلة في نظرك؟ Alors la réponse غادي نقولوا le rêve de cette famille peut être faire un voyage vers un pays précis. Ici c'est l'Inde. يعني الحلم ديال هاد العائلة ممكن يكون هو القيام بسفر إلى دولة أو إلى بلد معين اللي هو في هاد الحالة ديالنا هو الهند. Passons à la lecture du texte. En route pour l'Inde. Une famille a un rêve: partir plusieurs mois dans leur camping-car Gazelle pour l'Inde. Les parents et leurs 4 enfants vont réaliser ce rêve. Dans cet extrait, la maman fait le récit de leur traversée du désert. L'un après l'autre, les enfants commencent à se réveiller. Nous arrêtons Gazelle quelques instants et je fonce à l'arrière, relever la table et mettre un peu d'ordre pendant que les enfants s'habillent. Tom a déjà redémarré et je fais passer le thermos de thé et les galettes du pays. Regardez, dans cette immensité grandoise que les premiers rayons du soleil couvrent à peine, une caravane s'avance, enveloppée d'un halo de poussière blonde. Devant, les hommes conduisent leurs chameaux lourdement chargés de tentes, de tapis, d'ustensiles de cuisine. Nous éclatons de rire en voyant dépasser tout là-haut des petites têtes coiffées de feutres brodés, les plus jeunes de la troupe. Elles font plaisir à voir, bien calées au milieu des paquets et doucement bercées au rythme des animaux. J'échange quelques signes avec les femmes qui marchent à côté, pieds nus. De vraies princesses du désert avec leurs robes rouges et or et les bijoux que font cliqueter leurs pas. Conduits par d'énormes molosses aux oreilles coupées, les troupeaux de chèvres et de moutons ferment la marche en soulevant une telle poussière que nous restons aveuglés pendant quelques minutes.
Le chef a l'air très fier de nous voir si impressionnés par sa caravane et, à grands gestes amicaux, nous invite à le suivre. Nous sommes un moment follement tentés, mais hélas, il est impossible de laisser un ces gazelles sur le bord de la route. Et puis, nous avons encore tant de kilomètres à faire aujourd'hui pour arriver à destination avant la nuit. يمكن هذا هو النص ديالنا. غادي نعاودو القراءة ديالو مع الشرح باش ندوزو الأسئلة ديال je lis et je comprends. Donc le titre En route pour l'Inde. في الطريق إلى الهند. Une famille a un rêve. عائلة لها حلم. Partir plusieurs mois dans leur camping-car gazelle pour l'Inde. الانطلاق ولا الذهاب لعدة شهور أو لعدة أشهر في حافلة تخييم ديالهم اللي سميتها غازيل إلى الهند. يعني الرحلة ستكون إلى الهند. Les parents et leurs 4 enfants vont réaliser ce rêve. الوالدين وأطفالهم الأربعة سيحققون هذا الحلم. Dans cet extrait, في هذا المقتطف, la maman fait le récit de leur traversée du désert. الأم تروي قصة عبورهم لهذه الصحراء. غادي تبدأ القصة. L'un après l'autre, les enfants commencent à se réveiller. يعني واحدا تلو الآخر بدأ الأطفال في الاستيقاظ. Nous arrêtons Gazelle. قمنا بإيقاف الحافلة اللي سميتها Gazelle. Quelques instants et je fonce à l'arrière, relever la table et mettre un peu d'ordre. يعني قمنا بإيقاف هذه الحافلة للحظة ثم ذهبت إلى الخلف لكي يعني أقوم بإعلاء الطاولة وإعادة القليل من الترتيب. Pendant que les enfants s'habillent. بينما الأطفال يلبسون ثيابهم. Tom a déjà redémarré et je fais passer le thermos de thé et les galettes du pays. Tom انطلق بينما أنا أمضي ولا أمرر إليه يعني إبريق الشاي وحلويات البلاد. Regardez, انظروا, dans cette immensité grandoise que les premiers rayons du soleil couvrent à peine. في هذه الضخامة الهائلة حيث الشمس تقوم بإلقاء يعني إشعاعاتها الجميلة ou bien الأولى. Une caravane s'avance, قافلة تمر enveloppée d'un halo de poussière blonde وهي محاطة بهالة من الغبار الأصفر. Devant, les hommes conduisent leurs chameaux lourdement chargés de tentes. في الأمام الرجال يقودون جمالهم المحملة بالخيوم والزرابي وأواني المطبخ. Nous éclatons de rire en voyant dépasser tout là-haut des petites têtes coiffées de feutres brodés. يعني انفجرنا بالضحك. Nous éclatons de rire ونحن نرى هناك في الأعلى des petites têtes coiffées يعني رؤوسا صغيرة محلقة أو لا يعني مغطاة بقماش مطرز وهي تمر. يعني بقاو كيضحكوا وما كيشوفوا أطفال صغار كيدوزوا حداهم ولابسين يعني دايرين شي حاجة على راسهم فيه طرز. Les plus jeunes de la troupe يعني هما الأصغر في هذه الجماعة. Ils font plaisir à voir يعني هذا يشعر بالسعادة عند رؤيته. Bien calés au milieu des paquets et doucement bercés au rythme des animaux. وهم جالسون في وسط العلب والصناديق وهما يهتزون مع رتم الحيوانات. J'échange quelques signes avec les femmes qui marchent à côté. تبادلت بعض الإشارات
مع النساء اللواتي يمشون في الجانب. pieds nus بأقدام حافية أو لا عارية. de vraies princesses du désert إنهن أميرات الصحراء avec leur robe rouge مع يعني كسوتهن الحمراء et or et les bijoux que font cliqueter leurs pas وهن يلبسن الذهب والمجوهرات التي تحدث صوتا مع خطواتهن. conduit par d'énormes molosses aux oreilles coupées وهي مقتادة من طرف الكلاب ديال الحراسة كلاب الحراسة اللي سميتهم لي مولوس aux oreilles coupées بآذان مقطوعة. les troupeaux de chèvres et de moutons ferment la marche. قطعان الماعز والخرفان تسد الطريق en soulevant une telle poussière وهي تعلي غبارا كثيفا que nous restons aveuglés pendant quelques minutes. وبينما نحن بقينا يعني في عمى يعني ما كنشوفوش pendant quelques minutes لمدة دقائق. يعني هذاك التروبو القطيع ديال الماعز والخرفان داروا الغبار ما بقاوش كيشوفوا بالتالي وقفوا. Le chef a l'air très fier de nous voir si impressionné par sa caravane. الرئيس كان يبدو عليه الفخر وهو يرانا يعني منذهلين بجمال قافلته. Et à grands gestes amicaux nous invite à le suivre. يعني أعطانا إشارات ودية حبية لكي نتبعه أو لا دعانا لكي نتبعه. Nous sommes un moment follement tentés. يعني لوهلة حاولنا أن نفعل هذا يعني حاولوا يمشوا معهم mais hélas il est impossible de laisser un ces gazelles sur le bord de la route. ولكن هيهات فيستحيل أن نترك غازيل يعني الحافلة ديالهم sur le bord de la route على حافة الطريق يعني ما يقدروش يتبعوهم حيث ما يقدروش يخليوا الحافلة هكا بوحدها في الطريق. Et puis nous avons encore tant de kilomètres à faire aujourd'hui. كما أنه تنتظرنا العديد من الكيلومترات التي يعني نسيرها هذا اليوم. Pour arriver à la destination avant la nuit. لكي نصل إلى الوجهة قبل الليل. Passons à la paragraphe je lis et je comprends. Donc la question 4. Où se passe la scène? أين يحدث هذا المشهد؟ Donc la réponse غادي نقولوا la scène se passe dans un désert. La scène se passe dans un désert. يعني المشهد يحدث في صحراء في واحد الصحراء معينة. La question 5. De combien de personnes est constituée la famille? يعني كم عدد الأفراد المكونة لهذه العائلة؟ donc كان في البداية قلنا les parents et leurs 4 enfants يعني الوالدين و4 ديال الأطفال يعني كاين 6 ديال الأشخاص. donc غادي نقولوا la famille est constituée de 6 personnes. 6. Comment appelle-t-on leur camping-car? كيف يلقبون حافلتهم ولماذا؟ donc le camping-car on l'appelait gazelle سميناه gazelle علاش؟ car il est rapide انه سريع يمشي بسرعة لذلك سموه gazelle الغزالة سموه غزالة لأنه سريع. La question 7. Pourquoi le camping-car s'est-elle arrêté quelques instants? في البداية قالت لنا الأم اللي كتروي لنا القصة nous arrêtons gazelle quelques instants. donc وقفوا الحافلة. Pourquoi? Car les enfants commencent à se réveiller. Les enfants commencent à se réveiller. وقفوا الحافلة لأن الأطفال بدأوا يستيقظون. La question 8. Que fait la maman? ماذا تفعل الأم؟ donc من بعد ما درت يعني هزت الطاولة وأعادت الترتيب شنو دارت؟ donc قالت je fais passer le thermo de thé et les galettes du pays à Tom. donc la maman fait passer le thermo de thé
et les galettes aux enfants et à son mari. 9. À quel moment de la journée la famille rencontre-t-il la caravane? في أي لحظة من اليوم التقت العائلة بالقافلة. Donc, la réponse, c'est le matin. Bien, c'était le matin. Donc, c'est le matin, les premiers rayons du soleil. الدليل في النص هو les premiers rayons du soleil commencent à couvrir ou bien شي حاجة couvre à peine. يعني في الصباح التقوا بهذه القافلة اللي كيهدروا عليه في هذا النص هذا. 10. Qui sont les voyageurs de la caravane? من هم المسافرين اللي في هذه القافلة؟ Donc la réponse غادي نقولوا des nomades. Les nomades هما البدويين اللي كيعيشوا في البادية. يعني هذه القافلة كان فيها أناس من البادية. بالفرنسي كنسميهم des nomades. Donc des hommes, des femmes et des enfants. يعني كان فيها رجال ونساء وأطفال. Je lis et j'écris. Réponds aux questions suivantes. أجيب على الأسئلة التالية. Qui raconte cet épisode de la traversée du désert? من يروي هذه الحلقة من عبور الصحراء؟ شكون اللي كيروي لنا هذه القصة؟ إذن في الفقرة الأولى السياق ديال النص في السطر الرابع قلنا dans cet extrait la maman fit le récit de leur traversée du désert. Donc c'est la maman qui raconte cet épisode de la traversée du désert. B. Relis la phrase qui le montre. أوجد الجملة التي تبين هذا التي تدل على هذا. Donc هي ديك اللي قلتيها دابا عاد. Donc la maman fait le récit de leur traversée du désert. C'est comment l'auteur décrit-elle les femmes de la caravane. كيف وصفت الكاتبة النساء ديال هاد القافلة. دونك الجواب في هاد الفقرة غادي الجواب ديال هاد السؤال عفوا غادي نلقاو في الفقرة الرابعة من النص اللي تحت الصورة ديال الحافلة. دونك de vraies princesses du désert. دونك في هاد الفقرة قالتنا على هاد النساء avec les femmes qui marchent à côté pieds nus de vraies princesses du désert. أميرات الصحراء. دونك وصفتهم بأميرات الصحراء avec leurs robes rouges et or et les bijoux que font cliqueter leurs pas. D. Pourquoi le chef de la caravane a-t-il l'air fier? لماذا رئيس ديال هذه القافلة اللي التقوا بها كان يحس بالفخر أو كان يبدو عليه الإحساس بالفخر. Donc, parce qu'il voit que les voyageurs du camping-car sont impressionnés par sa caravane. إذا كان يحس بالفخر لأنه كيشوف بأن هاد المسافرين اللي في هاد الحافلة هم يعني منذهلين أو لا يعني يشعرون بالذهول بطرف هاد القافلة. يعني عجبت لهم هاد القافلة. La question 12. Entoure ce qui est vrai. أحط ما هو صحيح. Ce texte est un récit de voyage, une lettre personnelle ou là une poésie. إن هذا النص واش هو قصة سفر أو لا رسالة شخصية أو لا شعر. دونك الجواب باين. دونك c'est un récit de voyage. حيت في البداية قلنا lire un récit de voyage. Donc il s'agit d'un récit de voyage. B. Ce texte narratif raconte un événement futur, actuel, au passé. هذا النص الروائي يروي أو لا يحكي حدثا في المستقبل ولا حالي ولا في الماضي. أكيد ملي كنقولوا ان تكست ناراتيف راه كنحكيو على أحداث كتوقع في لو باسي ماشي في لو فيتور وماشي اكطويل. دونك غادي نقولوا دونك سو تكست راكونت ان ايفينمون باسي حدث فائت داز ماض. 13. Les voyageurs rencontrés par la famille sont des nomades. Qu'est-ce qui le montre dans le texte? إن قالك المسافرين اللي تلاقات بهم هاد العائلة
هم بدويون. ما الذي يدل على ذلك من خلال النص. Donc la phrase qui montre ça dans le texte c'est la suivante. Donc كاين la caravane. Donc كلمة la caravane. Donc كاين les hommes conduisent leurs chameaux lourdement chargés de tentes. الرجال يقودون الجمال المحملة بالخيمات بالزرابي وبأواني المنزل. إذن فهم بدويون. دونك من هذه الجملة باينة فيهم بدويون. إذن من بعد مثلا لي كيستيون غادي ندوزو لجونغيشي مون ليكسيك. أغنية رصيدي. دونك عندنا لاند بيي دازي دو سود. إذن لاند قالك بلد آسيوي في الجنوب اللي هو الهند. ألو. دونك ألو سيركل دو لوميير يعني دائرة من الضوء ولا هالة من الضوء. فتر. دونك هاد الكلمات راهم عندنا في النص وهذا الشرح ديالهم. فتر تيسو اون لين يعني فتر هو واحد القماش من الصوف. كالي سيتادير انستالي. كالي يعني انستالي يعني جالسين جالسون يعني هاد الأطفال جالسين في القافلة. كليكوتي فير ان ليجي بروي. كليكوتي هو القيام أو إحداث ضجة خفيفة. impressionné charmé troublé يعني impressionné المعنى ديالها هو charmé يعني مسحورين مذهولين مضطربين charmé ou bien troublé. مولوس c'est sont de gros chiens أولا كلاب ضخمة كتسميوها دي مولوس كتكون كلاب ديال الحراسة. Après la lecture je m'évalue. Donc la question 14 غادي نكملوا الأسئلة ديال je m'évalue. Qu'apportent les chameaux conduits par les hommes. ماذا تحمل الجمال المقتادة من طرف الرجال. Donc شنو هزا هاد الجمال. Donc la réponse قلنا les chameaux sont chargés de tentes, de tapis et d'ustensiles de cuisine. اللي هزا الخيمات والزرابي والأواني ديال المطبخ. 15. Le chef fait de grands gestes amicaux pour les invités. Qu'est-ce que cela montre. قالك الرئيس ديال هاد الكارافان ديال هاد القافلة قام بإشارة ودية لكي يستدعيهم يعني لكي يضيفهم. على ماذا يدل هذا. Qu'est-ce que cela montre. على ماذا يدل هذا. إذن كجواب غادي نقولوا cela montre que ces nomades sont du peuple de générosité et d'hospitalité. يعني هم قوم ديال الكرم وديال شعب مضياف. 16. Quel est le type de ce texte. À quel temps sont conjugués les verbes. Donc ما هو نوع هذا النص وفي أي زمن تم تصريف الأفعال. Donc c'est un texte narratif. هو نص روائي. Les verbes sont conjugués au présent de l'indicatif. Donc الأفعال في هذا النص مصرفة في le présent de l'indicatif. Donc إلا رجعتوا غادي تلقاو النص غالب فيه le présent. La question 17 relève dans le texte un CCL et un CCT. أوجد في النص ظرف مكان وظرف زمان. Donc CCL هو complément circonstanciel de lieu. Donc إلا رجعنا للنص غادي نلقاو كاين بزاف ديال لي complément circonstanciel de lieu غادي نختاروا منهم واحد ولا جوج. مثلا عندنا في البداية nous arrêtons Gazelle quelques instants et je fonce à l'arrière. Donc je fonce à l'arrière. Donc à l'arrière c'est un complément circonstanciel de lieu. عندنا كذلك في الفقرة الثالثة nous éclatons de rire en voyant dépasser tout là-haut. هناك في الأعلى. Donc où tout là-haut des petites têtes coiffées de feutres brodés. Donc هادو بجوج بهم sont des CCL. بالنسبة للسيسيتي عندنا في الفقرة الثالثة دائما devant في الأمام les hommes conduisent leurs chameaux lourdement chargés de tentes. يعني في الأمام الرجال يقودون الجمال المحملة بالخيوم. سؤال 18 dis ce que tu as apprécié dans ce texte. قل لنا ما الذي أحببته في هذا النص. دونك هذا سؤال مفتوح خاص بالتلميذ. كل واحد يقولنا شنو عجب له في هذا النص.
كان هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو وهذه الحصة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.